क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ की लकीरों के पीछे छुपे मतलब क्या क्या हैं? हाथ की लकीरों के बारे में हैरान कर देने वाले इंकिशाफात नूरे हिदायत चैनल पर पहली बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए कोई दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने का सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा साइंसी और तारीख़ी हक़ाइक़, दुनिया और आखिरत के बारे में हक़ाइक़ और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के रियाज़ियाती क़वानीन के बारे में हम आपको पहले से ही कई वीडियोस में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया में मौजूद हर एक इंसान से जुड़े नंबर्स हैं। लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है कि सूरत अल अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो इसे इनके नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम इन पर ज़ाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। क्या कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो इनकी दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नज़र आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी जबकि कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान अपने हाथों की लकीरों से अपनी किस्मत का अहवाल जानने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश भी करता आया है कि हाथों की लकीरों में एक इंसान की किस्मत कैसे छुपी हुई हो सकती है। कई लोगों का ये मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें होंगी उतनी ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज़ लोग हाथों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या इनका कहना सच साबित होता है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथों की लकीरों को देखकर ही किस्मत का फैसला कर सकता है कि इसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान की तकदीर पहले से ही लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी। किस्मत इंसान के हाथ पर या जिस्म पर नहीं लिखी जाती। इसने लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा अमल है, और ना ही शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना ही तिब्बी और साइंसी नुक्ता निगाह से हाथ की लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक़ है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे मुहरे रंग रूप आवाज़ और चाल ढाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज़ और अलग रखा है, इसी तरह से अंगूठे और उंगलियों पर पाए जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमायाँ लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज़ और जुदागाना हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि इसकी तकदीर और इसकी ज़िंदगी के अहवाल वाक़यात का फ़ैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मोजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हुई हैं, ताकि लोग अल्लाह की अज़मत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मोजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और इससे किसी बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होती। रवायत सही मुस्लिम में है। अब अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखें। अगर कई लकीरें नज़र आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं,
کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لکیروں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ بائیں ہاتھ پر عربی کا نمبر 81 جبکہ دائیں ہاتھ پر عربی کا نمبر 18 نظر آتا ہے۔ اب اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ دو نمبرز واضح نظر آئیں گے۔ ان لکیروں میں دو نمبرز موجود ہیں، ایک نمبر 18 اور دوسرا نمبر 81۔ نمبر 18 آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں بنا ہے جبکہ نمبر 81 آپ کے بائیں ہاتھ میں۔ اب ان دونوں نمبرز کو پہلے منفی کریں تو جواب 63 آتا ہے، اور 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ تو ہر نماز کے بعد دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور ان نمبرز کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یاد رکھیں، ان پر سلام بھیجے۔ اب اگر 18 اور 81 والے دونوں نمبرز کو جمع کریں تو جواب 99 آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں۔ ناظرین کرام، اب اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کے دونوں نمبرز کو آپس میں ضرب دیں یعنی 9 ضرب 9 تو یہ 81 بنتا ہے جو آپ کے بائیں ہاتھ کے لکیروں میں بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک یعنی 63 کے دونوں نمبرز یعنی 6 کو 3 سے ضرب دیں تو یہ 18 بنتا ہے جو آپ کے دائیں ہاتھ پر بنا ہے۔ اب اگر 18 کو الٹ لکھیں تو 81 بنتا ہے، اور 81 کو الٹ کر کے لکھیں تو 18 بنتا ہے۔ یعنی کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور بات علم ریاضی کے ماہر افراد جانتے ہیں کہ جب نمبر 18 اور 81 کا کامن لیا جائے تو نمبر 3 اور 9 آتا ہے۔ ان دونوں کو ضرب دینے سے نمبر 27 جواب آتا ہے، یعنی قرآن رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو نازل ہوا، جبکہ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کا نمبر 9 ہے۔ اب اگر نمبر 18 کی بات کی جائے تو قرآن پاک کی سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 18 میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا دیتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کو محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں تو یہ اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کو اس کے 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ نمبرز کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوتا ہے۔ نمبر 99 میں 9 کا نمبر 2 مرتبہ لکھا جاتا ہے، تو اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو نمبر 18 آتا ہے، اور اگر ان دونوں نمبرز یعنی 1 اور 8 کو جمع کیا جائے تو 9 نمبر بنتا ہے، اور عددی انڈرسٹینڈنگ میں 9 کا مطلب 0 ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مکمل اطاعت۔ تو ہم سب انسان 0 ہیں اس ایک اللہ کے سامنے جو سب کا خالق ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملتے ہیں تو جواب ہے 10، تو ایک اور 0 کو جمع کیا گیا ہے تو ایک ہی آتا ہے، اور یہ ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم سب 0 ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور سب سے عظیم ذات ہے۔ اپنی ہر ایک دعا کا آغاز درود شریف سے کریں، اور اس ویڈیو کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ کر اپنا نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔